मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 78 बरस मुकम्मल। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में भी स्याह मनाया जा रहा है। रीजन पर की फजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी क्या चाहते, आजादी के फर्क शिगाफ नारों से गूंज उठी। शहर शहर करिया करिया रैलियां, सेमिनार, तकारीब और तस्वीरी नुमाइशों का एहतमाम। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक दिलवाने का मुतालबा। फैसलाबाद के शहरी भारतीय बर्बरियत का शिकार कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हम आवाज। जिला इंतजामिया के जेर इंतजाम कश्मीर पर भारतीय गासबाना कब्जे के खिलाफ जिला कौंसिल चौक से कचहरी बाजार चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सरकारी मुलाजमीन समेत स्कूल और कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शाहराहों, मार्केटों और दीगर अवामी मकामात पर स्याह परचम और बैनर्स आवेजा किए गए। ज़िला यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में ब्लैक डे के हवाले से तकरीब, प्रोफेसर, तलबा और तालिबात की भरपूर शिरकत। उधर पंजाब आर्ट्स काउंसिल में यौम स्याह कश्मीर के हवाले से तस्वीरी नुमाइश, डायरेक्टर मकबूल अहमद मलिक और मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा और तलबा की शिरकत। चिन्योट के शहरियों का मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। जिला इंतजामिया के जेर एहतमाम डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल की कयादत में भारत मुखालिफ एहतजाजी रैली, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी और तलबा की भरपूर शिरकत। शुरका का कहना था कि कश्मीरियों की आजादी वक्त की अहम जरूरत है। गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में भी रैली, असातिज़ा और तालिबात की शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मौका पर जिला कौंसिल झंग से रैली, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर की जेरे कयादत सरकारी अफसरान, ताजरान, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद रैली में शरीक। शोहदा कश्मीर की याद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम लहराए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एमएस की कयादत में रैली, डॉक्टर्स और अस्पताल अमले की बड़ी तादाद में शिरकत। टोबा टेक्सिंग में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की यौम स्याह पर रैली, सेक्टर कमांडर M4 मोहम्मद मकसूद अंजुम की कयादत में अफसरान और मुलाजमीन की भी शिरकत। तमाम इंटरचेंजेस और सर्विस एरियाज में इस्तिसाल कश्मीर के हवाले से बैनर्स आवेजा किए गए। जड़ावाला, समुद्री, कमालिया और पीर महल के शहरी भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आ गए। भवाना, शोरकोट और अहमदपुर सियाल के शहरी भी कश्मीरी भाइयों के हम आवाज। शहर शहर भारत मुखालिफ और कश्मीरियों के हक में रैलियां, असिस्टेंट कमिश्नर समेत सरकारी अफसरों, तलबा, तालिबात और शहरियों की भरपूर शिरकत। शुरका का कहना था कि आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बंद कराए। फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई। फैसलाबाद और गर्दनवाह में फजाई मयार गैर सेहत बख्श जुमरे में आ गया। जर्जनी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269 पॉइंट्स की खतरनाक सतह पर जा पहुंचा। चिन्योट में AIQ 81 झंग में 185, टोबा टेक्सिंग में 174 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। फैसलाबाद के 5 हलकों में 23 नवंबर को जिमनी इलेक्शन का दंगल। सियासी जमातों ने अपने अपने पहलवान अखाड़े में उतारना शुरू कर दिए। मुस्लिम लीग नून ने 5 हलकों से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। PTI ने इंतखाबी अमल का ही बाइकआउट कर दिया। टिकट न मिलने वाले आजाद उम्मीदवारों ने अपने अपने धड़े मुतहरिक करना शुरू कर दिए। फैसलाबाद के 3 हलकों से उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट वसूल कर लिए। NA96 जड़ावाला के लिए बिलाल बदर चौधरी ने टिकट वसूल कर ली। राजा दानियाल अहमद ने NA104 और आजाद अली तबस्सुम ने PP98 का पार्टी टिकट वसूल कर लिया। तीनों उम्मीदवारों ने नून लीग सेक्रेटरीट लाहौर से टिकट वसूल किए। फैसलाबाद में टिकटें मिलने के बाद जिमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। NA104 से राजा दानियाल को टिकट मिलने पर सद्धूपुरा में तकरीब। डिविजनल सदर नून लीग हाजी अकरम अंसारी और
راجہ ریاض کی شرکت۔ سابق اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہیں۔ فیصلہ آباد کے چلڈرن ہوم میں اندھیر نگری چوپٹ رات، متعدد افسر اور ملازمین کئی ماہ سے ڈیوٹیوں سے غیر حاضر۔ افسر، ٹیچر، ڈرائیور اور مالی گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگے۔ ٹیچر حمیرہ پروین 24 دسمبر 2024 سے ڈیوٹی سے غیر حاضر۔ ڈرائیور اور مالی کے حاضری رجسٹر خالی، مگر سرکار سے تنخواہوں کی پائی وصول کر لی۔ سوشل ویلفیئر رپورٹ میں بے ضابطگیاں بے نقاب، انتظامیہ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ ٹوبہ ٹیکسی میں ون وے روڈ کی تعمیر کے دوران پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ زیر زمین تار کٹنے سے 10 اداروں میں انٹرنیٹ سروس معطل۔ ملحقہ آبادیوں میں پانی کی سپلائی بھی بند ہو گئی۔ راجہ پارک، بھلیر، مدینہ ٹاؤن سمیت کئی علاقوں کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ سندھ میں ونڈ ٹربائن اور سولر کی وجہ سے بجلی سستی۔ فیصل آباد کے کاروباری طبقے نے پنجاب حکومت سے ریلیف مانگ لیا۔ چیئرمین آپٹیما نوید گلزار کا کہنا ہے صنعتیں سندھ شفٹ ہو رہی ہیں۔ پنجاب حکومت 100 ارب روپے نیپرا کو دے کر انڈسٹری کو ریلیف دے۔ فیصل آباد کے تاجروں نے شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کی اپیل کر دی۔ گروپ لیڈر الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن رانا سکندر اعظم خان کہتے ہیں شرح سود سنگل ڈیجٹ پر آنے کے بعد ہی مہنگائی کم ہوگی۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی قاتل مچھر ڈینگی کے ڈنگ بھی تیز۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 6 نئے مریض سامنے آ گئے۔ الائٹ ہسپتال میں زیر علاج 6 مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ فیصل آباد کا غلام محمد آباد ٹیچنگ ہسپتال ڈائلائسس مشینوں سے محروم۔ ضلع کے واحد ہسپتال ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ مل گیا مگر ڈائلائسس مشینیں نہ مل سکیں۔ علاقہ مکین ڈائلائسس کرانے کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور۔ ہسپتال میں انفرولوجسٹ کی سیٹ ہی نہیں۔ ایم ایس ڈاکٹر آصف شہزاد نے ڈائلائسس مشین نہ ہونے کی وجہ بتا دی۔ لال ٹماٹر کی آسمان کو چھوتی قیمتیں زمین پر آنے لگیں۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹماٹر 250 سے 350 روپے کلو تک فروخت۔ ٹماٹر کے کنٹرول میں آتے ہی پیاز کے دام بے قابو ہونے لگے۔ جھنگ میں پیاز 200 فیصل آباد اور چنیوٹ میں 150 روپے کلو تک پہنچ گیا۔ ٹوبہ ریکسنگ کی مارکیٹ میں پیاز 110 روپے کلو فروخت۔ فیصل آباد میں افغان شہریوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چھپے 99 افغانی گرفتار کر کے ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیے گئے۔ انچارج پولیس پارنرسل ابوذر سرور بھٹی کہتے ہیں آخری افغانی کو ڈیپورٹ کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے مریم نواز ہیلتھ کلینک میں فلمی انداز کی چوری۔ چک 316 کے ہیلتھ کلینک سے چور تالے توڑے بغیر قیمتی سامان لے اڑے۔ سرکاری ٹیب، 2 بیٹریوں سمیت یو پی ایس، اسٹیتھوسکوپ چوری۔ محکمہ صحت کے افسران موقع پر پہنچ گئے۔ چنیوٹ کے شہریوں کو دہلیز پر پولیس سروسز کی فراہمی کا مشن۔ ڈی پی او عبداللہ احمد نے موبائل پولیس اسٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ ڈی پی او نے موبائل یونٹ کا معائنہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے کالج ٹیچر انٹرنز کے لیے اچھی خبر۔ پنجاب حکومت نے کالج انٹرنز کے لیے 4 ارب 21 کروڑ روپے کا پیکج منظور کر لیا۔ کالج انٹرنز کو 55 سے 65 ہزار روپے تک ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ پنجاب میں 8,000 سے ٹیچر انٹرن ماہانہ وظیفے کی بنیاد پر رکھے جائیں گے۔ جی سی ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی سالانہ کانفرنس۔ یونیورسٹیز میں طلباء کے نفسیاتی مسائل، ٹیچر اسٹوڈنٹ تعلق، طلباء کے آپسی روابط، اکیڈمک پریشر اور مینٹل ہیلتھ جیسے چیلنجز زیر بحث آئے۔ فیصل آباد کی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں تعریفی تقریب کا اہتمام۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ڈاکٹر حفیظ الرحمان کی خصوصی شرکت، طلباء و طالبات کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی۔
फैसलाबाद में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के ज़ेर एहतमाम पायदार तरक्की चैलेंजेस और मौके के मौजू पर CPD वर्कशॉप पायदार सनती तरक्की इखराआत और रिसर्च पर तफसीली गुफ्तगू शुरगा को सनती और तालीमी शोबों में पायदार तरक्की के मौके से आगाह किया गया। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की MD कैट टेस्ट में फेल तुलबा के लिए काविश, तुलबा MBBS के बगैर भी मेडिकल प्रोफेशन में जा सकेंगे। फैसलाबाद कैंपस ने MBBS में दाखिलों से महरूम तलबा के लिए ऑप्शन दे दी। तलबा को मेडिकल के दीगर शोबा-ए-जात में ग्रेजुएशन में दाखिले ऑफर कर दिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आइंदा माह वनडे सीरीज, फैसलाबाद पुलिस ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। पंजाब कांस्टेबलरी और दीगर अतला से भी नफरी मांग ली। 7,500 एहलकारों की ड्यूटियां सिक्योरिटी के 3 हिसार कायम हो गए। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 1000 वार्डन्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CPO बिलाल उमर की CTO नासिर जावेद राना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और फैसलाबाद में आलमी क्रिकेट की वापसी के बड़े पैमाने पर इस्तकबाल की तैयारी, इकबाल स्टेडियम की तज़ीन और आयश उरूज पर पहुंच गई। स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा। नंदीपुर की मिट्टी से पिचेस तैयारी की जाने लगी। ड्रेसिंग रूम्स का रंगो रोगन आखिरी मराहिल में दाखिल।